अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात कदीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, दरूद शरीफ के हल्के में शामिल होने के लिए, रात के वजीफ़े में शामिल होने के लिए अपना नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें। उसका फ़ायदा ये है कि जब हम रात को दरूद शरीफ का हल्का करते हैं, विर्द करते हैं, उसमें आपको शामिल कर लिया जाएगा। ख़ासुसन वो दोस्त, वो बहन भाई जिन पर काला जादू हुए हों, जिन पर तरह तरह की बंदिशें हुई हों, जो मुसीबतों में मुब्तला हो, वो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से 2-3 दिन के अंदर अंदर उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जिस दोस्त बहन भाई ने लाइव काम करवाना हो, ऑनलाइन काम करवाना हो, वो कोशिश किया करे कि रात को राब्ता किया करें। लाइव काम, ऑनलाइन काम 24 घंटे के अंदर अंदर राजदारी से किया जाता है और ख़ासकर ऑनलाइन काम के लिए जायज़ उमूर के लिए रब्ता कीजिएगा, नाजायज़ उमूर के लिए बिल्कुल रब्ता मत कीजिएगा। बार बार मना करने के बावजूद भी अक्सर दोस्त बहन भाई नाजायज़ कामों के डिमांड के लिए रब्ता करते हैं, जिसे या तो ब्लॉक कर दिया जाता है या रब्ता ही नहीं किया जाता। हमारी कोशिश यही है कि हम खुद भी काला जादू से दूर रहें और दूसरे बहन भाइयों को भी दूर रहने की तलकीन करें। प्यारे दोस्तों, अमलियात की USB की अगर आपको ज़रूरत हो, जिसमें 5000 मुख्तलिफ़ ज़ुबानों की किताबें रखी गई हैं, जिसमें फ़ारसी, उर्दू, अरबिक, तुर्किश और दूसरे ज़ुबानों की किताबें हैं, जिसमें इल्म रुमुल, इल्म अदद, इल्म अबजद, इल्म सीमिया, इल्म कीमिया, इल्म तलस्मात और कुछ किताबें उसमें ख़जाना निकालने के, कुछ किताबें उसमें तिब की भी रखे गए हैं। अगर आप लोगों को USB की ज़रूरत हो तो आप लोग राब्ता करें और उस USB को हासिल करें। ख़ासकर वो दोस्त, वो बहन भाई जो अमलियात करते हो, जो अमलियात करना चाहते हो, उन बहन भाइयों के लिए ये USB सबसे बड़ी उस्ताद है। 5000 किताबें PDF की सूरत में उस USB में रखी गई हैं। अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो आप लोग अभी के अभी राब्ता करके USB हासिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अमलियात के मैदान में ये कोशिश कीजिएगा, मुझे हर दिन जो मैसेज आते हैं, जो कॉल आते हैं, जो लोग राब्ता करते हैं, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि लोग अमल करते हैं, अमल करने के बाद दूसरे तीसरे दिन दूसरा अमल चला लेते हैं। फिर जब दूसरे तीसरे दिन राब्ता ना हो या उनका काम ना हो तो वो फिर तीसरा अमल चला लेते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि एक ही अमल कीजिएगा। एक ही अमल करने के बाद आपने इंतज़ार करना है और सब्र करना है। कम से कम 12 दिन और 16 दिन आपने इंतज़ार करना है। उस 12 दिन या 16 दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाता है। मैं ये गारंटी से नहीं कह सकता और ना ही ये दावा कर सकता हूँ कि 5 मिनट में आपका काम हो जाएगा, 10 मिनट में आपका काम हो जाएगा या 1 घंटे में आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। हर काम का अपना तरीक़ेकार होता है, हर काम का अपना एक वक्त मुकर्रर है। उस वक्त मुकर्रर के अंदर अंदर आपका जो मकसद होगा, जो मतलब होगा, वो पूरा हो जाएगा। अमलियात में आपने सब्र से काम लेना है। आपने कोशिश करना है कि सब्र करना है, वो चाहे वजीफ़े के मैदान में हो, चाहे अमलियात या तलस्मात के मैदान में हो। प्यारे दोस्तों, जादू करने वाला जो शख्स बार बार आप पर जादू करता हो, जो शख्स बार बार पैसे देकर आप पर जादू करता हो, उस शख्स से इंतकाम लेने के लिए, उस शख्स पर उसी का किया गया जादू वापस पलटाने के लिए अभी के अभी इस अमल को कीजिएगा। हांडी का ये अमल बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। हांडी का अमल, एक बर्तन में, हांडी के बर्तन में आपने मिट्टी डाल लेनी है। उसके बाद इस अंडे पे जो हरूफ लिखा गया है वो डाल देने हैं। अंडे के एक सिरे पे आपने अपना नाम और दूसरे सिरे पे आपने अपनी वालदा का नाम लिख देना है। इस अंडे पर लिखाई आपने मरीख के साथ में करनी है। उसके बाद काले कपड़े पर आपने यही हरूफ लिखने हैं जो अंडे पर लिखे गए हैं। उसके बाद इस अंडे को उसी कपड़े में लपेट कर उस हांडी में जो आपने
مٹی رکھی ہو اس کے اندر آپ نے رکھ دینی ہے، اور ہلکی سی، بالکل ہلکی سی آنچ پہ کہ وہ کپڑا بھی نہ جلے اور وہ انڈا بھی نہ جلے، ٹوٹے نہیں۔ آپ نے 3 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ بہت ہی طاقتور عمل ہے، خصوصاً ان بہن بھائیوں کے لیے جسے جادوگر بار بار ستاتے ہوں، جسے دشمن بار بار ستاتے ہو، جسے دشمن بار بار تکلیف دیتا ہو۔ اپنے گھر میں کیجئے گا، ابھی کے ابھی کیجئے گا۔ پیسے دے کر جادو کرنے والا یا جادوگر سے انتقام لینے کے لیے، خاص کر اسی کا کیا گیا جادو اسی پر مسلط کرنے کے لیے، اسی کے بھجوائے گئے جنات، شیاطین یا ہمزاد اسی شخص پر مسلط کرنے کے لیے آپ لوگوں نے ابھی کے ابھی اس عمل کو کرنا ہے۔ ہانڈی میں جب آپ مٹی ڈالو گے، اس مٹی کے اوپر آپ نے عطر چھڑک دینی ہے، خوشبو لگا دینی ہے، پھر اس ہانڈی کو آپ نے آدھا گھنٹہ آگ پر رکھ دینا ہے، ہلکی سی آنچ پہ، اور آپ وہاں بیٹھ بھی سکتے ہو، آپ اٹھ کے چلے بھی جا سکتے ہو، کوئی مشکل نہیں۔ 3 دن تک آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تیسرے دن بعد آپ نے اس کپڑے کو بمائے اس انڈے کے نکال کر اپنے گھر میں کہیں دفن کر دینا ہے، اور یہ کوشش کیجئے گا کہ ہلکی سی آنچ ہو جس میں وہ کپڑا بھی نہ جلے اور وہ انڈا بھی نہ ٹوٹے۔ پیارے دوستوں، جادوگر سے بدلہ لینے کے لیے، جادوگر پہ جنات اور شیاطین مسلط کرنے کے لیے، ہر وہ شخص جو پیسے دیتا ہو، پیسے دے کر آپ پر کالا جادو کرتا ہو، اسی شخص پر اس کا کیا گیا جادو مسلط کرنے کے لیے ابھی کے ابھی اس عمل کو کیجئے گا۔ آپ پر جتنے بھی کالا جادو اور بندشیں ہوں گے وہ سارے ختم ہو جائیں گے، اور ختم ہونے کے بعد اسی شخص پر واپس پلٹ جائیں گے، وہ چاہے جنات کی صورت میں ہو، امزاد کی صورت میں ہو، بندشوں کی صورت میں ہو، جس طرح کی بھی بندش ہو اور جس طرح کا جادو ہو، وہ سب کے سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ دوستو، اس عمل کا اجازت عام ہے، جس دوست بہن بھائی نے کرنا ہو وہ دل کھول کر سکتا ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ اس کو اپنے ہاتھ سے لکھے گا، ابھی کے ابھی لکھے گا۔ جس شخص پہ جنات کے دورے آتے ہوں وہ اس انڈے کو نہیں لکھ سکتا، وہ کسی دوسرے شخص پر لکھوا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور دوسرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں۔ کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا، اپنے رہنمائی سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹ باکس میں نے 2 لنک رکھے ہیں جہاں سے آپ آنسر اور ساتھ معلوم کر سکتے ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جادوگروں، شریر جنات اور شریر شیاطین کے نظر بد سے۔ پیارے دوستوں، یہ عمل آپ کے لیے ہے، یہ عمل آپ کے لیے شیئر کیا گیا ہے۔ ابھی ابھی اس انڈے کو لکھ کر میں نے ایک شخص کو دی، شیئر کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ حافظ۔